हेलो गाइस আমি বারলু আছি নয়া বর্ষ ভোজি বনাইবা কাছে हम दुई लोग का बाकी रही सांग और मुई हमके फोन कर कि गिलास आरिक कली पेप्सी आना बोलते सब बोला लाइबे खाली हम दुई लोग ची बाचलू चेप जीवू चे हमी गाड़ी स्टार्ट कर और वीडियो के देखते रहा तुम्हें केटलू भारतमाला रोड लगे आमर भारतमाला रोड ओवर ब्रिज तुम देखी पारते रहो बस काम जाए फोन कम्प्लीट ना एला छे इलाग इलाग वायरिंग काम रही गला छे एबे अरे आमर इटा एला आमर पोकनाकुड़ा रोड जनती आमी डोंगरीन जीवू एबे जन डोंगरी के देखबा छिस तुमी आई डोंगरीन आमी एबे भोजी खाई के जीवू छे आदक तो पिला गला एबे बाकी पिला हम दुई लोग आचु एबे हम दुई लोग जीवू छे और ये रोड ने गाड़ी चलाइबार कोन भयंकर कष्ट जन प्रकार गुनाई देले छे तो ऊंचा घसरी गले और नाई बरबे डायरेक्ट जमराजा कटार छी जीवा प्लान आई और किसी उपाय नहीं आई आमी केटलू एबे चढ़ागुड़ा लगे जाने ना तू कि तेरा कितना ख्याल मैं करूं इश्क में हूँ तो फिर इतने सवाल क्यों करूं हमें हमार लोकेशन लगे फाँकाफाँकी केटबा के गोलू एबे ठीक है बाट रास्ता ठीक है कष्ट आछे बाकी जंती सेंती कर नाम जीवो बेसी नहले फोन गोटे 2 किलोमीटर बाकी आछे आमर जंती आमर पिलामन गले छे भोजी का करबा काछे आइलक केटबा काछे हमके 2-3 किलोमीटर बाकी आछे जाने ना तू कि तेरा कितना ख्याल मैं करूं इश्क में हूँ तो फिर इतने सवाल क्यों करूं छेड़खानियां हाँ हाँ नजरें तेरी करती हाँ तेरे सगू हाँ हाँ मुझ में घुल सा गया जाने ना तू कि तेरा कितना ख्याल मैं करूं इश्क में हूँ करूं छेड़खानियां हाँ हाँ नजरें तेरी हम केटलू आमर लोकेशन लगे इटा आमर कली थोड़ा ग्लास चिकेन मसला सब धरी कर आसलू एबे हमी ए दे आमर एवरेस्ट नहीं है बोला अरे देखते रहो बस सीटा हम और पिया पी लोग का चे किची सामान आइला चे इतनी खुशी इति लेनु है साउथ अफ्रीका ले आइला ची सामान भयंकर जिनिस है पानी संग मस्त कर दुआई सीटा चिकन के नल बोल नहीं लगे चिकन चूली बनाइबा का एते कष्ट आइतिले पकना उठे आन बचे देखी देख बात ताकर घरे काम करा बोले नहीं करे बाग बोजी काज बोले 1 नंबर ए पण देखा दोनों आते पूरा अनुमान में उठे आनचे ताकर घरे तारा आया तियारले ना जाय काम बाटे हां एबे चूली तो के बनाई देबा हां बना हां रेडी कर मामा भयंकर कष्ट करछे बात रांधबार एपाट किंदिरी रखछे आइपाट किंदिरी रखछे जोन बाट गेले तो तार पिटी पिटी धुआं ना चढ़छे ओवन तो एबाटले आइबाटले भोजछे ओ अरे इटा आया हमर भोजी लोकेशन देखते रहो बस ई बाटे हमर जंगल আছে रांधा बाड़ा আছে আর तुमके देखे भी हमर व्यू कोलो का देख बस इटा हमर बोंद है पानी आछे और ऊपरे आछे हमर डोंगरी हमर साइड ने पोच बाटे
डोंगरी देखते रहो बस किसी रंधा बाटा नेता है हमर सेकंड मालिक आलू प्याज काय काय दही छे पानी ने पूरा सोफा सुतर कर छे हमर सुरु दादी भयंकर बुके रहला तार का छे ऑलरेडी टाटा कर दो टाटा कर बात धरला तैयारी हंसी जाय छे जन प्रकार सांगले मुई टाटा कर दे हे ताक पण खुशी लाग छे बाकी सिंगान कोदाय छे टाटा कर टाटा केता बोलवी छे दादी टाटा कर दे हेलो हाय बोल हाय कर दे टाटा हाय हां ये सोबू जाने दादी कैसा गई डाली साग बोलते काली सुरता कर पूरा खाई बिचिस ने ना सिंगान निस की जावत ले खाई छे टाटा भयंकर भूखे ही रहला हम चोटिया पिला बनाते खुशी हमर बन बोजी काचे आइला छे जल्दी कर दे टाटा আর নোয়া বর্ষ बोजी टाटा कर दे टाटा মোটা মোটা গোবি গোবি খাইছে ও হলো মা এটা তখন তো দেখা কাইবা বনাই বনাই রাখো ই মানে পাতার কি জল বনে দিনা এটা ক্লিয়ার আছে বনাই রাখো ঠিক আমার বাত বর্তমান এলা এবে কালি কাইকে বসলে চে হুয়া আমার বঞ্জা ইটা ভাত রান্ধু বঞ্জা 60% চিকেন সিজলা বে আর গোটে 40% বাকি আছে সিজলাম बुला बुली करवा काचे गलाय ई बाट पोला लेचे सो बाकी पिला बुला बुली करवा काचे फोटो काय के उठे गु बोलते ई बाट गलाय मोर फोटो उठे बाटा तो इच्छी लगा छे मुई वीडियो बनाय बनाय रोय बाजी दिन सारा इमन संगे मोर काम का लेट की है और मामा बिरबिरा लारी बाजा बाजा जे बोतल के मस्त सुंदर बात रांधवा पाली सरला ओ एटा काटे तार बात रांधवा पाली सरला गुण आराम से बाजा बाजाई आछे बसी करी हमर दादी के देखते रहो बस बाजा ऊपर चेकवा का चेला छे एंटी बोर्ड फोन या काय करू आज चरचरा रांधते जीवा रे ओ जीवा दाई ओबियस कराय ई उत्पत्ति आय बेसी उत्पत्ति आय तार सं कोनी नाही लगा हमर एडकी दे जो एत की उत्पत्ति आयला बोल बोडेल बाप देखा काय एसी तार रकिया नहीं आय लोकर हमर बुबा अरे हमर मामा इटा काय मामा धनिया पत्तर हो हां धनिया पत्तर आनला मामा और पानी बोतल तान बोरी करे आनलाई छे और ई बार देख बाचिस ई लगे আছে हमर गोडे बाल्टी ने पानी धनिया पत्तर बेसी आनलाई छे धनिया पत्तर बाचले घरे पण ने बाराय केंदा बोल बिचिस दादी हैप्पी न्यू ईयर हां रखले ए बोल के नाही पार छे बाकी मुंड के झूले छे ये बुझला हे कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर ना कुटा बोलছে ते बोल बड़े एक्सट्रा बढ़िया पीरो ट्रांसला तो हमर मामा एबे कार संग কথা আছে আর हमर देखते रहबा हमर दादी टोंडा पी छे ए पेटो टॉक्सी तो पूरा कावरा लोक एक नंबर नाइ सिकाय कोई मत ता मस्त एबे टोंडा पी छे मन थोर चुत बोल दादी ए दादी जाना ए तो चिकन दिया ना बोला नो चिकन को এটা কেনটা লাগছে মত को बोलो ने ठंडा ठंडा टोंडा কেনটা লাগছে ठंडा ठंडा কেনটা লাগছে नहीं बोलते टोंडा কেনটা লাগছে हां बोल লাগছে বলছে এখন জানে সবকে দেখ দেখ এইবার দেখ কি অবস্থা हां তোর মা কাই বলবা কাছে বলবি ছি सांग ठंडा कायली बोलिस टोंडा कायली बोल लगा दे टोंडा এটা काय मदो कायली बोलिस ठंडा कायली बोल टोंडा काटी सब लगाओ ना इलाज আছে কই বাকাছে নল কই দেতা আর ক্যামেরা যদি অন নাই করতে বলেন তি কেতে কেতে কথা কইতা টাবি টাবি रहता करो हमर संगो बाइक के डायरेक्ट ही लग धरी आइला गोटे बाइक आई लग रही गला छे बहुत अपन दरिया जाना कोने साथे तो एबे আমি চিকেন খাই के बसबो जन जन माल फोन आइला ते माल खाइबे एबे अरे ठंडा फोन आछे ठंडा खाइबे एबे देखते रहो बस चिकेन देगा जन प्रकार चिकेन गोट प्लेट आना आइला ते बाकी चिकेन तो आई बाटे आछे चालला ते आई बाटे गरमे तेरो आइटा ठंडा ना आयो बोलते रखी देले छे बाकी चिकेन इटा जेत की खाइबो আমি खाइबो छे इटा हमर मामा आइ गिलास पाट छे इटा हमर देसी मद जन जन देसी मद पी भाई
अरे আমার তোঁটা আরে আমার টিয়ক তো দেখতে রো বাস আইলে গলাতে মস্ত গীত শুনি শুনি তার কাছে গোট চিকেন আর এই তোঁটা আইলে রুক দেলাই যে মস্ত কাই গই আছে আই চিকেন ভয়ঙ্কর আছে এবারটা আইলে আছে আমার বিদেশি মাল এটা আমার মামা তার তোঁটা বানাইছে জর্কি মাল বলে দেশি দেশি আমার মামা আর এটা তো জানতে রো বাস সব এটা আমার মামা এটা আমার চিকেন বানাইবার মিস্ত্রি এটা আমার টেকাদার জন বোঝি তানার সভাপতি বলে চলে আর গিলাস মন দেখতে রো বাস টোঁটে চাবি চাবি ইটাইছে पण ইটেক নাই পারছে বল তার শক্তি পুরা সরি গলা চেবে সকলে বাত নাই কাইলা তো মামাকে দেখতে রো বাস मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ আর মামা ঠিক আছে আমি চিকেন সারি করে পরে আর যেতকি ভিডিও এসি মুই দেখাইবি কাই কাই এসি A few moments later. तुम तो इंग्लिश काय वाला जा 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 हां नाही बोल मूड काय वाला हे पर मका राईट झाडू आहे झाड 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 नहीं ना तू गातो है कैमरा तो देख देख गातो गातो ओहो स्वाद में आहा काय डाउट मागतो नाच करे नाच আমার চিকেন কমপ্লিট হয়ে গলা এবে আমার চাকনা ফাকনা সব শেষ হয়ে গলা গ্লাস গ্লাস কিছু নিয়ে খালি গ্লাস আছে চিকেন পন্ডেগা গোটা প্লেট নিলো চিকেন কিছু নিয়ে पेप्सी का मुंह का बिना এবে গোটে ঠন্ডা খাচ্ছে ভয়ঙ্কর ঝগড়া ধন্দি যে হয়েছে আমার গুরুকে দেখতে রো বাস তার গার্লফ্রেন্ড কে ফোন করি ভিডিও কলিং করছে দেখো আছি পিকচার কাই চালাতে সন্ধি আরি সব হ্যাঁ মামা पानी पानी लगाना टाइ शाग ने साग ने पानी के लगा लगुआ আর দেখো আছি জন গোটা ড্যান্স চালাছে গোটা স্পিকার নেলছে আরে ফুল এনজয় টোটাল এনজয় কোনি নাই করে যেনতা আমি করবুছে আর এক লাখ তো দেখা বিচে তার গার্লফ্রেন্ড সঙ্গ বিজি আমার ठेकेदार এবারে গরাতে গার্লফ্রেন্ড সঙ্গ বিজি দেখবার বাহার করি মোর চমে আইকে ডান্স করছে আর রয়্যাল গ্রিন के जौन प्रकार ফুল এনজয় আই হ্যাপি নিউ ইয়ার সব লোককে আমার তরফরু এই দেখা তাকাত ডান্স সরলাট আমার বাটা নাই আছে এন্তি লোক লোক মন আছে তো আমার বাটি এবার দেখা মস্তি বলে আমার মা মস্তি করবার আছে बोतल के देखा कि काय के देखा प्लेट के देखा जा किछि भी देख के पारस तुमी तो आपण माननको स्वागत करूची जे हैप्पी न्यू ईयर फुल एंजॉय আর দেখা আমার ডান্স তো নাই বলবে खतरनाक डांस है ती बाटे चोपा हो जा अरे सबो काट लगेली चिकन खाई कर पण आई बाचे तोंड ऊपर देखाई बाचे तुम मन के देखा पण आमी एंती बोजी करबुचे আমার ডান্স নাচ বালক দেখবাছি জন পুরো ডান্স মজা মস্তি আছে 2024 ফুল এনজয় 2024 ফুল এনজয় ফার্স্ট টাইম এন্তি এনজয় এলা ফুল এনজয় এলা এবার দেখবাছি জঙ্গল এরিয়া মস্ত পুরা সন্ধ্যা এবার টাইম নেই আই আর এবারটা আছে পানি আর এবারটা আছে আমার পিলামন ডান্স এবারটা আছে রসই চাল্লাছে दिमाग खराब एंती डांस है चे कोनी ना इटा तो फैमिली पैक है इटा 6 पैक है फैमिली पैक 6 पैक ये टेंगो पैक हाय टेंगो पैक है हमर भाषण टेंगो बोल जानवाची सब लोग बुत्ते रे बास टेंगो पैक
2027 पुसाने एंती इमोट मुश्किल लागला मुई लाइव देखा लगाय तो इमोट दगाइছে बे कोबरा MP40 इमेट जौन मन फ्री फायर खेलते रहबा सही मन जानास जौन पुरा इमोट देखाइছে अरे अरे तर लोली इमोट देखाइছে लोली इमोट फ्री फायर जौन मन खेलबा चीज नहीं लोली इमोट देखबा चीज का है बाइक बाइक इमोट देखाइছে फ्री फायर खेलु मन कमेंट आर शेयर करा जने एंतिया इमोट तोर फ्री फायर ने एंतिया इमोट हां ए देख प्रपोज कर भाई इमोट देखाइला है डायरेक्ट प्रपोज कर भाई इमोट कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर इटा आई लव दिल दे भाई मको एतकी आँच के भाई चे मैं काय कर बिवन पण वीडियो होने बीचा बोलते मोना बीचे आसी पण वीडियो होने बीचे काय एंड तो के देखा अभी तक कोबरा MP40 मोटी कोटा लास्ट टाइम कोबरा MP40 अभी इमोट कोबरा MP40 देख ला जिस फ्री फायर खेलबा लोग देखबा जिस कोबरा MP40 इमोट जोन हमर बोंजा देखाय छे देखबा छी એટલે আমার বুটা আছে इटा है हमर थंडा इमोट जोन मन फ्री फायर खेलबा छी कि नहीं इमोट देखि रहबास तुमी जानि रहबास और ई हमर बोंजा देखाय छे इमोट ई पण हमर बोंजा खेलु आय प्रो प्लेयर आय फोर प्लेयर फिंगर आय जानी चारटा आंटकिन खेलु आय तोमरा गोटे आंटकिन वाय रे टिक टिक मारी मारनो बाटा दो मैच बोल कस्टम ने चैलेंज दो मैच बोले हमर बोंजा के कस्टम ने चैलेंज करा कार जदी दो मैच रोज इमोट देखेला रोज इमोट मुई तो इमोट बिसर नाय जाने पण रोज इमोट देखेला छे हमर बोंजा एक स्किन दक तारा आईडी ना काय ओडी स्क्वाड 2 ओडी स्क्वाड 2 तार आईडी ना हां एक 40 रिमोट देखाओ एक 47 इमोट एक 47 वो पण तो फोन नाही जाने तो एक 47 इमोट देखे बघा काय काय करते जानवा ची सोमन इटा एक 47 रो इमोट बुया इमोट दगा हां बुया इमोट दगा हमर पुष्पा टू पुष्पा टू रो इमोट पण दगाइला बुया इवट हुए का बुया एंती ने बुया इमोट दगाइला हमर बोंजा देख बात फ्री फायर जोना जदी 1v4 चैलेंज करबा का चाहि में चीज बोले नहीं हमर ओडी स्क्वाड 2 बोंजा तार आईडी नाम होला ओडी स्क्वाड 2 तार संगे चैलेंज करा 1v4 ई 1 रसी तुम 4 लोग रहबा तार संगे जदी चैलेंज करबा का चाहि में चीज बोला आसा काय मरता कोंडा तो मामा आर गोट हिमोट देखे पार भी हमर फ्री फायर लवर मन लाग करी M10 इमेट देखे से हमर मन करली छे जूम करके टेंशन नाही करा हमर मोजा मस्ती गोई करेला एबे जन पूरा डांस करचे इमोट पण दकाइला हमर ए फोन आई डांस तार इमोट पण दगी रहल तुम यहां तास गुरु जाने आई देख बाजी पानी बोतल दगाइचे जन पूरा मोजा मस्ती चलला ची लगे फ्री फायर बार करो कोन कोन इमोट आर देख बाजी इमोट बार करा ना मुई दकाई बिचला ए तो भोसी गला छे तार आर किछि खबर नहीं आई हमर दादी ठंडा लागछि बोलते स्वेटर लगाइছে बोले स्वेटर पिन छे আর ইবাট আমার সাঙ্গ আছে ইবাট পলে এলা এবে আমার টিকে রসেই জন সঙ্গে বাসন খাইবার আছে টিকে আছে রসেই এব চাললা ধরি ইমোট রসেই কমপ্লিট এলা এলে কোন আমি বাপতে রলে তো টাইম না এলা আছে সন্ধ্যা এলে ঘরে যাবো তো এটা কাছে এটা এলা আছে গরম হে তেরো বলতে আমি ছাড় দিলছি তানে जाने भाई जाने আর দেখ বাচ্চি জি বাটে জন नुआ इमोट गट मजाक चाललाते झगड़ा दो की जाक किछि बोल कबरा एंती मस्ती बोले फास्ट टाइम हमर मस्ती एलाते इबार दको आछि सब रकमर पिला मन संगे पूरा सांगो साथी पिला मन संगे मस्त मस्ती আর एंजॉय फुल ए बाटाइली उल्टी देचे काय करचे एंती एंजॉय बोले আর एंजॉय के बोल के নাই পড়বে हां गुरु को हमर गुरु गोट काय गोट पड़ा छिरला ए
তোর ওই কাই তো কষ্ট পচারু ইমর দকাও মামা এইটা প্রিপার জনতানর ইমর দকাইলা আছে নেই আমার ই মামা জনাই তার সঙ্গে যদি মুই জোর করে দেবছে ঠিক আছে মুই শোনা হেলা জনাই যদি তার সঙ্গে 1v4 করবা কা চাইবা চিজ বলে আমার মামা সঙ্গে কন্টাক্ট করা হ্যালো গাইস তার আইডির নাম হেলা ওডি স্কোয়াড 2 আর তার সঙ্গে 1v4 করা না গেল তো টিকে কমি গেল আছে বলা কাই বলি মেরি দেখা বন্ধা কাই বলছে তার কাম নে না গেলা বলি করে সিক্স প্যাক কমি গেল আছে নহলে আরে তার কতর নাম রতা বলবা কথা আই তার তো আমার রে কাই বাটা মেলা পিলামন সব বসলাইছে দগবাতে দেখছি আমার মামা দেখাইছে বাত আছে ওইকার বাত কাইলে মামা বসলাছে এটা আপন আমার নীরা মামা আর এই বাটে আমার গুরু ছবি গুরু আর এই বাটে আমার আছে বুয়া আর আমার এটিও আর এই আমার এই বাটে আছে আমার সরপঞ্চ আমার মামা বাত ওইকার সেলিং গেলা চিকেন সরাইলা সো চিকেন লাগুয়াই পুরা কমপ্লিট হই গেলা আমার খাই বাটা এবে এবে সব বসলাইছে মুই তো খাই সারলি আগে ভিডিও বানাবা কা চাক চাইলি মোর ভিডিও কোন নাই বনালে বে খাই বাদে কোন ইমন সব এবে বসলাইছে বাত খাইবা কাছে मोजी ने यार ये मोटा दिलाई छे जोंटा बात न की के चिकन के आई बात नहीं दिलाई छे हाई साइड ने चिकन के सब डाली कर खाइले बग बात रही गल आज खिंडी में ई मन आर दरबु बोलबै छे और ई बार तो जग बिचिस हमर टियो आर हमर बुआ एमन हाथ धोआ धुएले ताकर कोन काय बार कंप्लीट ही गला दादी शंकर काटा केंदा लागला बढ़िया लागला बोल चिटियो बोले चिकन गोटे एक नंबर इरला बाकी आज चिकन जनपुर का इरला मस्त इरला दग बिचिस कोड़ई तानर कोड़ई ने हमर छोड़ुआ बोलुआत देसिया लोग ने छोड़ुआ तानर किची नहीं है पूरा हमर मोंजा नहीं डायरेक्ट बात नहीं ला रे इचिता रे पूरा छाटी देला में बने देला बात के एंती चिकन लागला छे मस्त आज पाए आलू आधा किलो एवरेस्ट मसला नहीं 5 টাকা 5 টাকা नहीं 10 টাকা मेरी गुण 10 টাকা हल्दी गुण 10 টাকা जीरा पाउडर 5 টাকা जीरा पाउडर 15 টাকা चावल 1 किलो তারপর লাগানলো রাঁধলো খাইলো আগে কর চিকেন কত কিলো আনলা এলে 4 কিলো আমার সরপঞ্চ আগে আমার বজিনে কেতে করছো এলাতে যা কিছু পয়সা পতর হিসাব করতে রো আজ জিরা 15 টাকার কাই কাই বললা এই হিসাব নে এই সাংলাতে এলে মই কেজি কই দেব চলা আমার বঞ্জা কিছু কইছি আমার বঞ্জা কইছি কিনা আমার বঞ্জা কিছু কেবে নয়া বর্ষ বজি নাই গইরে 5 টাইম का আগে আই সব নয় जंगल बाटी के आइली जे भल लागला जगह पूरा सफा सुथरा আছে मस्त लागला जे बाकी एंजॉय लागला এই বাটে मस्त लागला फुल एंजॉय लागला बोले तो भल আছে जगह पगा टिके ये लागला মসলা জায়গা আরে জন আমার চিকেন ইরলা রসে আমার সরপঞ্চ করলা চিকেন এক নম্বর আছে কোড়ে তোর চিকেন সরি গলা আমার বঞ্জা কে জিকের পচারবা বঞ্জা কেনতা আজি ফুল এনজয় কি মুরমুরা একদম ফুল এনজয় নয়া বর্ষ বলে পুরো ফুল এনজয় পুরো আজির মদিনে আর ফুল এনজয় লাগলা আর চিকেন চিকেন পনে পুরো এনজয় লাগলা हो আরে জন জায়গা নে আমি আইলু চাই জায়গা বল লাগলা बोले पूरा जंगल पहाड़ আছে এতকি সুন্দর পুরো একদম নাই বলাবে ও পুরো এক নম্বর আছে আমারে আরি কোটে আগে এবে মঞ্জা আছে আম বঞ্জা পচারবা নীরা মঞ্জা হেলে আমার ভাত পা জায়গা চিকেন পিকেন সব বল লাগলা নাই বল লাগলা যে ঠিক হলা আমার সরপঞ্চ के लिए नसाई देला सरपंच काय नसाइला ती हमके एचएमटी चौबुल आनबा चाडी के काय घर चौल दादी घर चौल नु रे आई तनर 2 क्विंटल मा चोरी आन लागने एचएमटी लेता बोल काम पंचायत चौल दाना 2 क्विंटल चोरी आनला हमर सरपंच काय हमारे सरपंच के फजर दा कसम ने एचएमटी के ना यानी केरी तो जरूरत काय तो चौल का चोरी आन लाले हां ठीक আছে মুই सरपंच के পচারবি काय গাতে তুই পঞ্চায়েত চৌল তানার सरपंच आ गया তুই পঞ্চায়েত চৌল তানার আনলি চিজ পঞ্চায়েত তানার চৌল के 2 প্যাকেট के হেলে গরর চৌল के তুই না আনলিস এবে তুই काय কইবা কা চাইবি চিজ গরর চৌল বনে লুকায় করে নসি গলা বুঝলাস কি নাই ওইটা কাজ নই ফিলামন ডিমান্ড করলে গরর চৌল আনা বলতে বাদে হই করি মুই काय करती কোন নারলা চাবি মোর লগ রই কি নাই चाबी धरली गली 2 किलो नहीं की पंचायत चौल धरी कर आइली हेले पंचायत लोग बाकी लोग सुन ले बोली वीडियो देख के रे नहीं तू काय बोलू 100 ग्राम काट ले इजे होय किना नहीं बाकी लोग जदी तो ऑब्जेक्शन कर भाई वीडियो का हमर वीडियो देख करे तो गोट बार चुमुक लटके दिरे 100 ग्राम चुमुक एंती पने हुआ है चावल देबा दे जदी गोट बाटे 100 ग्राम चुमुक लटके दिरे बोल पने हुआ है हनी कोन नहीं जाने चलला छे आज कतक वर्ष चलला हनी
তুই আগলে ফোন করতে রলি करते रहली हां দেখা আমার सरपंच सरपंच नाही सांगा ঠিক আছে আমার सरपंच दोन प्रकार बोलला আছে गोड बाटे जे चुमुक के लटका दी रबी और बाकी 100 ग्राम काटबी बाकी लोग चौल के बोलते আমার सरपंच देख बाचिस सरपंच मनर ई काम है আর এই सरपंच আর চৌল কি আমি আজি লগে বজি করে খাইবুছে ঘরের চৌল আন বলু না আনলা পঞ্চায়েত তানোর চৌল আনলা আছে আর এতে সব লোক বসি করে খাইবেছে আমার এবে খাওয়া পিবার কমপ্লিট হই গলা এবে আমি ঘরে জিপছে এটা আমার সব বাইক রেডি গলা আর এটা আমার বাইক রকলাইছে বাইক কাজ গলাইছে পিলামন দেখতে রবা সুদের রেড শার্ট গলাইছে আর এটা করে বাইক রল আছে আর বাকি পিলার আছে তুই বারলে চালতে যাবা এলা সব আমি এবে ঘরে জিপছে আজের ভিডিও নে এতকিছি আই আর গোটে নেক্সট ভিডিও নে আমি দেখাইবা মুই রইলি ভিডিও যদি ভাল লাগলা বলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা কাছে নাই ভুলকা জুয়ার